रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन, रजब के महीने का ख़ास वजीफ़ा समाअत फरमाएँ। नए साल की बरकतें और रहमतें सिर्फ़ इस दुआ में हैं, तो आइए मिलकर इन दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करें और तवज्जो से सुनें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अर्हमनी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरनी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र, ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन सलातन तुंजीना बिहा मिन जमीइल अहवानि वल आफ़ात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अ'लद दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायाति मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयाति व बअदल ममात। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। हस्बियल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कल व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना वरहमना वारज़ अन्ना व तक़ब्बल मिन्ना व अदख़िलनल जन्नत व नज्जिना मिनन नार व अस्लिह लना शअनना कुल्लह। रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा अर्हमनी, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरनी, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्रि वल फ़क़्र, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र,
لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار، وأصلح لنا شأننا كله. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمني، اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار، وأصلح لنا شأننا كله. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم ارحمني اللهم اغفر لي اللهم ارزقني اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما